دوستان عزیز ماشین نوبتی ما در ماشین بازار شهر کجان های ماشین یک تا کیه کانو دوستان سالی برای 2016 واگن کیه کانو منی برنی ماشین منی حالتی بالوناش این نمود از کفای ماشین دوستان 4 پهلانیکای کفا براش افچک داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماگ آینه چاش الکترونیک سیدینیاش گرم خنک سیدینیاش لیفت مولتی رولاش لیفت کرابکش автомат робот دوستان بارتاش کامپیوتر کلیمیت کنترل همه نورات های این زمانه کلیتش یعنی سرستاب این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده سیدینیاش کاجنی بسیار در حالت خوب این حالت سالن کفای ماشین полный наворот. Мотор C200 CDI. این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 250,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 900 0440 92 302 0440 مرسیدس بنز سال برارش 94 منی نمودی بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین دوستان و یک کفاش به زدنی کامری هم دارد داخلی سالن دو آینه های پیش الکتروپاکت коробкаш автомат تیترونیک و اینجا سی دی پلیر دارد پروبیگش 369,000 کیلومتر پروبیگ و این حالت سالن ماشین و این حالت سالن کفای ماشین موتور 22 سوزشواریش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چنده؟ расходش 10 تا گازگیر 90 کیلومتر میگردد این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 950 67 66 شیورله اسپارک سال برارش 2014 ماشین واگن می باشد یعنی نمود بیرنه ماشین یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز این کفاش هم دو پهلانیکای کفا آزو باید bagaj açtıysan 8 Stoykşan ayrı bak hoşa. 8 stoyka olsan da ayrı bak koşarsın. Sen visio. Sonra prebegişan ama bu beni. Prebegeş taraf harika. Mana diyorsun daxili salon 4 elektropaket center zamok коробкаш автомат сиденьёш обогрев hozir probegisham mefahmim kelitash kene probegisham ya bu nishon tirgisham bisyor Prebegeş no. no
оригинал гӯед, оригинал ягон гарондагӣ не. Mana пробегаш 56000 километр пробег дӯстон. Оригинал аз они худаш пробегаш. Бисёр ҳолатош Солаш хуб. 2014. Мани ҳолати салони мошин, mana салонашам хуб. Мани ҳолати салони кафои мошин дӯстон. пешпуш камераҳош аст дӯстон. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 970 40 30. Honda Servi соли барориш 99. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. Ин випуски кӯрнаш серви аст. داخلی салон. коробкаш механике. اینجا CD پلیر دارد. این آینه چاش الکتری میاد است. 4 آینه هاش الکتره. نه. پروبیگش 140000 کیلومتر پروبیگ. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. باز اینجانده لوکام دارد. Motorash injektor desam, so'zishvorish gaz benzin. Gazash evro 4. Расход чамта? Расходаш ham noma'lum asosiyan. In holati motori moshin. Narxi moshin 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 98 86 92 891 1104. Opel Hatchback. соли бароришаш 97. ин навор шахсан бо дархости шахсони ки ми хешбекчои эфкчои гир мегам манами омадем як тозаш фромад амина навордаги сосим десо ҳозир барои шумо ҳама вай хошак бита мегузорам. Mana do'ston doxili salon. Коробкаш автомат. Инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 196000 километр пробег. Ин ҳолати салони мошин. Ин ҳолати салони қафои мошин. Ин боз люкам дорад. Мотор 1.6, простой, so'zishvorish gaz benzin. Расход chiqdi gazga deb. Расходаш 10 ta gazga 80 km megalar do'stlar. 6 motori moshin. Narxi moshin 35000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 333 88 86.